बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अरसलान खान हूँ। मेरे साथ हैं मोहम्मद अली भाई। अदारू अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वाले अनासर मज़ीद रसवाई का शिकार होंगे। इंशाअल्लाह आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत होने वाले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 259 में ये बात कही जा रही है। और बहुत सारी और भी बातें इस कोर कमांडर के अंदर डिस्कस की गई, जैसे कि अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसके ऊपर मज़ीद सख्तियाँ, और डर पसंद अनासर जो पाकिस्तान के अंदर रोले रपड़े डालते रहते हैं उनको भी, उनकी लगाम को भी खींचा जाएगा। ETC क्या तफसीलात हैं आपके पास, और क्या तबसरा रहेगा आपका? जी अरसलान भाई, सबसे पहली तो बात ये है कि इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ा ही अहम मुद्दा था जो आप बयान करना भूल गए, और वो था सर 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद। तो सबसे पहले तो सर उनका जो फ़ेज़ 2 अभी चल रहा है, ये फ़ेज़ 3 में बहुत जल्द तब्दील हो जाएगा, और PTI की वाक़यात को भी मिटाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मज़ीद सख्तियाँ बढ़ेगी उन लोगों पर जो इस वक्त आर्मी की अदालतों में मुकदमात भुगत रहे हैं जी। और उसके बाद सर जब ये हो जाएगा तो फिर ये बाकी जो मामलात हैं मुल्क के, जिस तरह से आपने कहा कि जो हमारे बॉर्डर्स पर स्मगलिंग होती है, अब सर बॉर्डर पर तो अगर कोई हिफाजत के लिए तैनात है तो वो फ़ौज के ही लोग हैं ना, वो कोई आम बंदा तो नहीं है। वहाँ पर पुलिस जाकर तो नहीं रोक सकती स्मगलिंग को, या FIA जाकर तो नहीं वहाँ पर हाथ डाल सकती, वो तो आर्मी का ही काम है। तो उस सिलसिले में सर बहुत ही सीरियस जो हैं वो फैसले लिए गए हैं कि अब ऐसा नहीं चल सकता कि हम अफ़गानिस्तान की मईशत को ऊपर उठाने के लिए जनाब अपना बेड़ा गर्क करके बैठ जाएं। बहुत हमने उनके साथ दोस्ती निभा ली, और उसके नतीजे भी हमने काफ़ी चख लिए कि अफ़गानिस्तान ने हमारे साथ कितनी एक भलाई की है। जो हमने उनके साथ एहसान किए थे उनका उन्होंने हमें कितना अच्छा सिला दिया है। आप भी आजकल देख ही रहे होंगे TTP की सूरत में। तो TTP पर भी सारे क्रैकडाउन किया जाएगा। चतराल से बाकायदा वीडियोस भी सोशल मीडिया पर जारी हुई हैं, जहाँ पर वहाँ के मुकामी लोग जो हैं वो हमारी फ़ौज की मदद कर रहे हैं जिस सामान वगैरह उनके मोर्चों तक पहुँचाने के लिए। तो इसमें भी सर ये वीडियोस इसीलिए जारी की गई हैं कि एक तो TTP को वार्निंग दी गई है। उन्होंने गुज़श्ता कल भी हमले की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुँचा पाए, हमारी अफवाज की कामयाबी हुई उस पर। तो सर ये अब वहाँ की जो लोकल अवाम है वो भी फ़ौज के साथ खड़ी है जी। और ये जो PTI के लोग या दूसरे तीसरे जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि वहाँ पर आर्मी के ख़िलाफ़ कोई अच्छी सोचें नहीं पाई जाती और वो लोग तालिबान को सही समझते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज था कि वो भी अपनी आंखें खोलें, और हकीकत सबके सामने है जी। तो बाकी सारे मामलात जो हैं वो ज़्यादा तो इंटरनल मामलात ही हैं हमारे, जो इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुए हैं। तो मज़ीद इसमें यह है कि 9 मई के वाक़यात और इस स्मगलिंग के बाद अगर कोई तीसरा पाकिस्तान का सीरियस तरीन मसला इस वक्त चल रहा है तो वो सर डॉलर रेट का है कि 330 तक पहुंच चुका था हमारा डॉलर रेट। उस पर भी आप देखें तो अच्छी पेशरफ्त हुई है इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद। पेशावर में ये जो जितने भी थे ये करेंसी एक्सचेंज वाले, जब इनके सर ऑफिस बंद किए गए तो उसके बाद हमारा डॉलर तकरीबन 20-25 रुपये नीचे आ चुका है, और अफ़गानिस्तान में इस वक्त सर 10 रुपये डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है। वो पहले 70 रुपये थी वहाँ की अफ़गान की जो करेंसी है उसमें, और अब वो 80 तक पहुँच चुकी है जी। तो मामला ये है सर कि हमारी फ़ौज के लिए हमेशा ही बेशुमार मुश्किलात रहती हैं, और इन दिनों कुछ ज़्यादा हैं क्योंकि इकोनॉमी भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। तो उसी के लिहाज से ज़्यादा बातें हुई हैं सर। बाकी यही है कि PTI के लिए कोई रिलीफ नहीं है। जो किसी को कोई आस उम्मीद थी वो चाहिए कि ख़त्म कर दें। ना ही इमरान खान साहब को बैरून मुल्क भेजने की अभी कोई सोच पाई जा रही है या उस पर कोई पेशरफ्त होती। फ़िलहाल मुस्तकबिल करीब में आप नहीं देखेंगे। और मईशत के बाद इलेक्शंस करवाएंगे जी। जब तक मईशत का कुछ ना बन जाए तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे। फ़िलहाल निगरान सेटअप ही कंटिन्यू रखेगा। बहुत शुक्रिया।
آگے کچھ ہیڈ لائنز میرے سامنے آ رہی ہیں ایک نیوز چینل کی. ہیڈ لائنز کچھ اس طرح سے ہیں کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر سمیت دیگر رہنما بھی قصوروار قرار پائے. JIT نے جناح ہاؤس مقدمے میں چیئرمین PTI کو بھی قصوروار ٹھہرا دیا، ذرائع کا دعویٰ. چیئرمین PTI کے کہنے پر جناح ہاؤس میں جلاؤ گراؤ ہوا، JIT کے واضح الفاظ. سانحہ 9 مئی کے مقدمات کی JIT نے چیئرمین PTI کو قصوروار دیتے ہوئے ان کے اوپر سزا کا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا ہے. تو JIT نے تو ایسی کی تیسی کر دی ہے ان بڑے بڑے ناموں کی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ JIT کی اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے سزائیں ہو سکتی ہیں ہمارے چیئرمین PTI عمران خان صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب اور ETC کو؟ جی ارسلان بھائی، جب نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تھا تو اس پر بھی ایک JIT ہی تشکیل پائی ہوئی تھی، اور اس پہ ایک نگران جج بھی تھا جو جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے. اور اس JIT کی رپورٹ پر سر جب کوئی بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کی بات نکالی گئی تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب کو تا حیات نااہل کر دیا گیا تھا. وہ JIT کی رپورٹ پر ہی فیصلہ سنایا گیا تھا. تو یہ بھی JIT کی ہی رپورٹ ہے سر. ایک بار پہلے بھی JIT کی رپورٹ آئی تھی اور پھر وہ JIT تبدیل ہو گئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. اب یہ دوسری JIT کی رپورٹ بھی سملر ہے، اس میں کوئی چینجز میں نے تو نہیں دیکھے جہاں تک میں نے اس کو پڑھا ہے. جی تو یہ پہلے کی طرح ہی ہے کہ عمران خان صاحب نے لوگوں کو جناح ہاؤس بھیجا تھا. اس سلسلے میں عمران خان صاحب کے ویڈیوز اور آڈیوز جو ہیں وہ ثبوت موجود ہیں، جو کہ انہوں نے پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے. وہ ویڈیوز اور آڈیوز جیسے ہی ان کو اریسٹ کیا گیا تو انہوں نے وہ اپنے واٹس ایپ گروپس میں پھیلائے، اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہ انہوں نے شور شرابہ کیا اور ہنگامے کیے، دنگے فساد شروع کرائے گئے. تو وہ سارا عمران خان صاحب کی کال پر ہی کیا گیا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کے ذہن میں وہ ماڈل تھا جب ترکیہ میں سر بغاوت کی تھی نا ان کی فوج نے، تو طیب اردوان نے ایک ویڈیو میسج جاری کیا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو انقلاب آ گیا تھا جی ترکی میں. لیکن عمران خان صاحب سر خود کو طیب اردوان کے ساتھ کس طرح سے وہ اپنا کمپیریزن ان کے ساتھ کر لیتے ہیں. جہاں تک میں نے دیکھا سر طیب اردوان صاحب تو سٹیپ بائی سٹیپ اوپر گئے ہیں جی. حکومت میں بھی آپ دیکھیں پہلے وہ کوئی لوکل الیکشنز لڑے، پھر میئر بنے استنبول کے، پھر دھیرے دھیرے آگے گئے. اور سر وہ حافظ قرآن بھی ہیں، باقی ان کے اسلامی معاملات بھی ٹھیک ٹھاک ہیں جی. عمران خان صاحب کی شخصیت ان سے تو کہیں بھی میل نہیں کھاتی، اور نہ ہی طیب اردوان صاحب سر کوئی فوج کی سپورٹ لے کر صدر بنے تھے، نہ ہی انہوں نے کبھی اپنی کوئی کسی بھی بل کو پاس کروانے کے لیے جناب ایجنسیز کی کبھی مدد لی تھی. تو عمران خان صاحب کو اپنا ماضی بھی دیکھنا چاہیے تھا اور اپنی شخصیت کا ٹھیک ٹھاک جائزہ لے لیتے تو شاید آج ان کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. تو JIT سر جتنی بھی بنے گی، جتنی بھی اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی، تو ثبوت اتنے واضح ہیں سر کہ وہ خود ہی چیخ کر بتا رہے ہیں کہ ان واقعات کا ذمہ دار کون تھا.